की बातचीत की जो JDF है, और फिर ये तय पाया कि हम इंशाल्लाह एक अलायंस के सूरत में अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जो इंशाल्लाह उनके लिए काम करे। फिर हम हकीम साहब के पास गए, जो कि हमारे बड़े भाई समेत भी हैं, लीडर भी हैं, बहुत बड़े PDF के चेयरमैन भी हैं, और अल्लाह का लाख करम है कि इन्होंने बहुत कम टाइम लगाया और बोला कि मुझे गवाही देती है, मेरा दिल, मेरा ज़मीर मुझे गवाही देता है कि इंशाल्लाह ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। मैं मुख्तसरन बात करूँगा। यहाँ दो किस्म के लोग हैं। एक वो जिन्होंने मार खाई पिछले 30 साल, जेल देखा, काफ़ी लोग कब्रिस्तानों, काफ़ियों ने इंट्रागेशन देखा, और एक वो तबका जो शायद ये इज्जतें देने में सामने था, लेकिन हकीकत ये भी है कि पिछले 30 साल से ले दे के यही लोग हमारे हुक्मरान भी। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसमें सब लोगों ने दुख देखा है, पेन देखा है। वी हैव एक्सपीरियंस पेन एंड वी हैव नॉट इन्फ्लिक्टेड पेन। इंशाअल्लाह हम समझते हैं ये वो प्लेटफॉर्म होगा जो चेंज की तरफ जाएगा, जो चेंजलेसनेस, जो बैरननेस है पॉलिटिकल लैंडस्केप में, जो चोर सिपाही का खेल है, 6 साल तू चला 6 साल मैं चलाऊंगा। इंशाअल्लाह हम एक अपनी कौम को एक ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं, हाँ, एक मुतबादल दे रहे हैं। तो मैं अब गुजारिश करूंगा, और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले कि कोई कंफ्यूजन करे, कुछ करे, ये एक इलेक्टोरल प्लेटफॉर्म है, टोटली इलेक्टोरल प्लेटफॉर्म। इसमें सोसाइटल इश्यूज हैं, बाकी चीज़ें हैं, हम सब का जो है इसमें जो है स्ट्रेटजी है वो सेम हो। अब मैं शमीम साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ। शमीम साहब हमारे नौजवान लीडर हैं, बहुत ही ज़्यादा, इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले कल में इनका बड़ा रोल होगा। मैं बहुत ही मुतासिर हूँ इनसे। ये प्रेसिडेंट है JDF का। आप बात करें। मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं JDF को लेकर यहाँ पे क़यादत कर रहा हूँ एज JDF प्रेसिडेंट। तो जहाँ तक सजाद साहब की बात है, सजाद साहब के साथ हमें बातचीत कर रहे हैं, इनकी क़यादत के साथ भी और सजाद साहब के साथ भी। तो उसके बाद हमने हकीम साहब के साथ भी बात की और हमारा इस बात पे इत्तिफाक हुआ कि अकेले परवाज़ से हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमें कौम का मुस्तकबिल बदलना है और कौम के लिए कुछ करना है, चेंज लानी है, तो हमें इकट्ठे आगे बढ़ना पड़ेगा। नज़रियाती इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन मुश्तरका मफाद के लिए हमें आगे बढ़ने के लिए एक मुश्तरका प्लेटफार्म बनाना होगा और आगे बढ़ना होगा। ये सबसे बड़ी बात है कि सजाद साहब का और हमारा एक माजी का रिश्ता है। सजाद साहब के वालिद मरहूम और हमारे बुज़ुर्ग रहनुमा, जिन्हें हम बड़ी इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से याद भी करते हैं, आज भी याद करते हैं, उनके मुश्तरका मफादात रहे हैं और उन मुश्तरका मफादात को मद्देनज़र रख कर हम फिर से आगे मुश्तरका मफादात को, कौमी मुश्तरका मफादात को मद्देनज़र रख कर आगे बढ़ना चाहते हैं। और हम ये समझते हैं, हम इस बात पर इत्तिफाक करते हैं। हमने मोहतरम हकीम साहब के साथ भी बात की, इनके साथ भी काफ़ी मुद्दत से मैं बात करता रहा, उसके बाद सजाद साहब ने भी बात की और उन्होंने कम वक्त लगाया इस बात पर और इत्तिफाक किया हमारे साथ कि हम भी इस प्लेटफार्म का हिस्सा बनेंगे, जो यहाँ पे एक अल्टरनेटिव के तौर पर सामने आएगा। और शायद हम जो अदमी इस्तेकाम है कुछ दहाइयों से यहाँ पर, उस अदमी इस्तेकाम को हम इस्तेकाम में बदलने की कोशिश में आगे बढ़ेंगे और एक प्लेटफार्म देंगे जिसके लिए हम कोशां हैं। देते हैं कि जो सजाद साहब ने भी बोला कि जिन्होंने दर्द दिया है और जिन्होंने इस दर्द सहा है, वो अलग अलग दो इंसान हो सकते हैं। दर्द कोई चीज़ नहीं है जो बाजार से खरीदी जा सकती है। दर्द झेला जा सकता है
اور جو دर्د جھیلتا ہے اسی کو پتا ہے کہ درد کیا چیز ہے. جنہوں نے جیل دیکھا ہے انہیں کو پتا ہے کہ جیل کیا چیز ہوتی ہے. جنہوں نے درد سہا ہوتا ہے انہیں کو پتا ہوتا ہے کہ درد کیا ہے. اور اب جنہوں نے درد سہا ہے, جنہوں نے تکلیف دیکھی ہے, جنہوں نے تکلیف سہا ہے, اب وہ آئیں گے, آگے آئیں گے اور ان کی لیڈرشپ آگے آئیں گی. اب وہ لوگوں کی قیادت کریں گے. اب نوجوان جاننا چاہتے ہیں کہ جو بولی یہاں پہ بولی جاتی ہے اور جو بولی دہلی میں بولی جاتی ہے وہ بولی اب نہیں چلے گی. جو بولی یہاں پہ سری نگر میں بولی جائے گی وہی بولی اب دہلی میں بھی بولنی چاہیے. وہی سرکار آگے بڑھے گی جن کی بولی ایک ہی بولی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو لائک مائنڈڈ پیپل ہوں فارم کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں, لیکن وہ وہی ہوں گے جو لوگ اس پلیٹ فارم کے لیے کوشاں ہوں گے کہ ہم آگے بڑھیں گے اور ساتھ مل کر آگے بڑھیں گے. ہم سیاسی استحکام کے لیے کوشاں ہیں اور ہم سب اس پر اتفاق کرتے ہیں. حکیم صاحب کروں گا حکیم صاحب سے. محترم نوم صاحب, شبیم صاحب, عمران صاحب, دیگر ساتھی اور آپ حضرات, السلام علیکم. چنانچہ اس آج کے اس محفل کے آج کے اس پروگرام کے بارے میں محترم نوم صاحب اور شبیم صاحب نے تفصیلی روشنی ڈالی. مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں, صحت بھی مجھے اجازت نہیں دے رہی ہے, آپ کو معلوم ہے. مگر اس سے پہلے بھی اس قسم کے پلیٹ فارم بنے, اس قسم کے گٹھ جوڑ بنے اور آپ نے دیکھ لیا کہ ان کا حشر کیا ہوا. مگر ہمارا مصمم ارادہ ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جس چیز کے لیے ہم نے تہیہ کیا انشاءاللہ جموں کشمیر کے لوگوں کے سامنے ہم پریکٹیکلی کر کے وہ دکھائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ جیسا انہوں نے کہا کہ جموں میں ایک بات, کشمیر میں ایک بات اور سری نگر میں دوسری بات, یہ بات اب نہیں ہوگی. یہاں بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کا بھی اپنا اپنا پروگرام ہے. ہمارا بھی ایک اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ شمیم صاحب اور اس کے ساتھی دیر رات درست آئے. کافی مدت کے بعد ان کو بھی پورا احساس ہوا کہ ہمارا بھی رول ایک بننا چاہیے جموں کشمیر کے تواریخ میں, کام میں اور یہاں کے لوگوں کو خدمت کرنے کا صحیح ڈھنگ سے, صحیح طریقے سے. اور انشاءاللہ پارٹی پالیٹکس سے اوپر اٹھ کر ہمارا جو ارادہ ہے اس نئی دشا کی طرف سچی بات ہمیں جموں کشمیر کے لوگوں کے سامنے رکھنی ہوگی. جو ہمارے بزرگوں نے 47 میں کیا اپنے اقتدار کے حصول کے لیے وقتاً فوقتاً, انہوں نے ہی اس میں تغیر تبدیل کیا, جس کے وجہ سے کہ جموں کشمیر کے لوگ اور نوجوان آج تک مشکلات اور مصائب میں پھنسے ہوئے ہیں, مختلف دلدلوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اور اس کی یہ وجہ ہے اقتدار کے لیے الگ بات, اقتدار سے باہر الگ بات, اقتدار میں اندر الگ بات. ہم اس اقتدار کو ایک طرف چھوڑ کر جموں کشمیر کے لوگوں جو ہمارے بزرگوں نے نقشہ اصلی میں کھینچا تھا 47 سے, اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً ہم نہیں کہیں کہ ہم بڑے ہیں اور ہم کچھ سب کچھ کرنے, مگر ایک بات ہے جموں کشمیر کے جوانوں کو, لوگوں کو مرغزاروں کی طرف لے جانے کی کوشش نہیں ہوگی, دھوکہ دینے کی کوشش نہیں ہوگی. یہاں بے روزگاروں کو کشمیریت اور کشمیری لوگوں کے ان کا مزاج, ان کی یہ جو کلچر, ان کا رہن سہن, ان کی آئیڈینٹی اور عزت, اور گورنمنٹ آف انڈیا چاہے وہاں کانگریس ہو, بی جے پی ہو, کوئی بھی ہو, ان کو بھی یہ ماننا ہوگا کہ جموں کشمیر کے لوگ اقتدار کے بھوکے نہیں ہیں, عزت کے بھوکے ہیں, عزت کے بھوکے ہیں. اور جس مصائب میں یہاں جموں کشمیر کے لوگ اور ہمارے نوجوان اس وقت بھی جیلوں میں ہیں, کس طریقے کن وجوہات پر جو ہندوستان کی سرکار کو اس کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا. جو آج تکالیف میں مبتلا ہے, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, بہت سارے لوگ ہیں جن کے مجھے پورے نام معلوم نہیں ہے, ان کے بارے میں ان کو سوچنا ہوگا. اور جموں کشمیر کے بے روزگار نوجوانوں کے بارے میں بھی, اور یہاں جو اسٹیٹ ہوڈ ہم
ये नारा हमने ये बनाया, हम वो स्टेट चाहते हैं जो जिसमें हमारे आइडेंटिटी, इज्जत, हमारी इस्तिकामत, हमारे नौजवानों का रोजगार का तहफ़्फ़ुज़, हमारे ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ और हमारे कल्चर का तहफ़्फ़ुज़, इसकी तरफ इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं ले सकता हूँ क्योंकि तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ इनसे। थोड़ा बहुत मैं इमरान साहब को बोला। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने मेरे कायद को सुना, थोड़ा लाउड। जैसा कि आपने मेरे कायद जनाब सजाद गनी लोन साहब को सुना और जो हमारे साथ मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हुए हैं, मैं इख्तिसार में ये कहना चाहता हूँ कि सही है कि हमने आपस में एक अम्ब्रेला टाइप एक इत्तेहाद की पार्टी बनाई है, लेकिन ये जो पार्टी है वो अदल और इंसाफ के लिए लड़ रही है। अगर आप देखेंगे इस वक्त कश्मीर में पामाली हो रही है, कोई अदालत नहीं है। ये जो आज की हुकूमत बनी है या इससे पहले भी जो हुकूमतें आईं, अगर आप देखेंगे अगर उन्होंने हक से काम किया होता शायद इस वक्त इस फील्ड में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे, जो हजरात यहाँ आज एक ही छतरी के नीचे आए हैं, जैसा कि मेरे मुहतरम ने अभी कहा, वही दर्द समझ सकता है जिसने दर्द खाया हो। कश्मीर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रही है वो अदल और इंसाफ की रही है। जो हमें पीटता है वही दुहाई देता है। कश्मीर में लोगों को इतना कंफ्यूज कर रखा है कि अगर एक इंसान हक की बात करे उसको जेलों में भरा जाता है। आज कश्मीर में न सिर्फ गवर्नेंस डेफिसिट है, लेकिन जो हमारा जवान है वो खौफ में है, क्योंकि बात हो ही नहीं रही है। सब कहते हैं कि एक कौम का मुस्तकबिल जवान है, लेकिन मुझे बताइए खुदारा, जो भी बरसर इख्तिदार अभी तक आया उसने जवान को आगे लिया या जवान को पीसा है। अगर आप देखेंगे जो आज की हुकूमत है वो आज दुहाई दे रही है। आज एक नई स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है, रुदाली वाली स्ट्रेटजी। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब लोगों को कहते हैं, अपने एमएलएस को कहते हैं कि आप इलाकों में जाइए, वहाँ रोना शुरू कीजिए कि हमें काम करने नहीं दे रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ जिनके साथ वो टेबल पर बैठते हैं, जिनके साथ वो चाय पानी पीते हैं, वो कहते हैं पुलिस के डंडे के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ उमर साहब के हवाले किया है। मुझे लगता है उमर साहब का वो खून, जो पुराना खून है, शायद वो दोबारा एक वो गर्मी दे रहा है कि पुलिस का डंडा भी मुझे दे दीजिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि दिल्ली की सरकार कश्मीरियों को पीटे, मुझे डंडा दीजिए ताकि मैं कश्मीरियों को और पीट सकूँ। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस जिसने भी यहाँ हुकूमत की है वो वाकिफ़ है कि लोगों की आवाज़ को कैसे दबाया जाए। अगर ये प्लेटफॉर्म बना है, ये प्लेटफॉर्म सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बना है ताकि लोगों की आवाज़ हिंदुस्तान के ऐवानों में गूंजे। हमारा काम सिर्फ ये है, देखिए अभी हुकूमत चलेगी, अभी हुकूमत चलेगी, हम हुकूमत के भूखे नहीं, लेकिन हम एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे कि जो लोगों की मुश्किलात हैं, जो लोगों की तमन्नाएं हैं, एक वॉइस बनकर चारों ओर जम्मू कश्मीर में हम एक आग की तरह फैलेंगे और हिंदुस्तान को बताएंगे कि यहाँ कौन सी गलतियाँ हो रही है और रिपीटेडली गलतियाँ हो रही हैं। हमारे पास ताकत नहीं, लेकिन हमारे पास अवाम है। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दस बेदुआ हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमने एक कदम उठाया है सिद्कन, अपने दिल के सिद्क से, अपने दिल के उस वो जो
वो एक जो चाहत है उसकी वजह से हमने एक कदम उठाया है। अल्लाह तबारक व ताला इन्हीं दिनों के सदक़े में हमें इस नहज में कामयाब कर और हमें हमेशा लोगों के लिए एक ऐसा पुल रख ताकि हम लोगों की जो मुश्किलें हैं और जो उनकी मुसीबतें हैं उनका इजाला करने में हम कामयाब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। हाँ, अब कोई क्वेश्चंस आप बताएं। सज्जाद साहब, 5 अगस्त के बाद एक अलायंस वजूद में आया, गुप्कार अलायंस, उसका हिस्सा भी आप रहे थे, लेकिन कुछ कारण की वजह से वो नहीं दिख पा रहे थे, तो इस बार एक और अलायंस सामने आया, तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस अलायंस? देखो, मैं आपको पहले बताऊं उसका कारण। जब PAGD टूटा तो सबने मेरे पर ही इल्ज़ाम लगाया। अब अगर मैं गलत था, मैं तो निकला था, तो वो अच्छे थे तो वो चलाते, उन्हें तो नहीं मेरे जाने के बाद चलाया। मुझे एक निकलने से क्या हुआ? सो अब वो बोलेंगे कि मैं तो पहले ही निकल गया था। मैंने देखा था कि एक DDC के इलेक्शन में भी वो ऑनेस्टी नहीं रख पाए, लेकिन मेरे बाद तो वहाँ थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, PDP थी, तारिक आमी साहब थे, सब थे, तो वो क्यों नहीं रख पाए वो? तो ये जो ये अलायंस है, दिस इज़ एन अलायंस, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैक्सिमम सब ने नहीं तो मैक्सिमम ने, मैं अपने आप से शुरू करूँ। मैंने खुद इंट्रागेशन देखा, मैंने खुद जेल देखा है, और शमीम साहब ने गलत नहीं बोला। नेमिस टास पैमान सुई जान लगान कोता महबाजी कपर गए पाई, उमर अब्दास कपर गए पाई, फारूक सबस कपर गए पाई। अलबत्ता तुम हेकन यूत वन कि टास कित पे लायु अत लगान कोता सह वनो सह वन तुम कह। और यह लाइन वोल यह वद वद तक हे वो मूद हे लायन हे गई 3 वरी तो मूद वो द्रामत कि नसा वो गो काफी नमो यह मार खोक 99% वन नमो ब्रोकन कंस आशा पसंद ना आशा इंशाअल्लाह पको ब्रोकन। और युस जन यह दो तो दर्द पन्ने दिल सत पन्ने जबान सत करो यथ यथ जाए यथ ऐवानस मज अमिस जरूरत आस वातनो सह ब्रो। दिस इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सर पॉइंट सेम है, जिन पॉइंट्स पे PAGD बना वो पॉइंट्स इसमें है। चोंद में अख कथान तथ कुन चलो भाई, और किसी को है PhD कोर्मुत तथ मज। मैंने थर्ड फ्रंट इट्स पीपल्स अलायंस फॉर चेंज। बड़ी प्रॉब्लम, सुनो मेरी बात सुनो, डोंट स्टार्ट दिस थर्ड फ्रंट नॉनसेंस, इट इज नॉट थर्ड फ्रंट, डोंट स्टार्ट। वी आर इनवाइटेड यू, दिस इज People's Alliance for Change. We are inviting we are inviting all people. Don't put जब ये बनता है वो बनता है ये बनता है चुका पान जेल को मुझ जा माचू को मुझ कर तो चो बात चुको खमन मस बात। चलो भाई, और कोई है? अलबत्ता उन्होंने आपका अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ इसमें, इससे पहले कि आप पूछें। देखिए, हम रिकन्सिलेशन चाहते हैं, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन। यहाँ जो डेमोक्रेसी है उसका ट्रू फॉर्म क्या है? यहाँ भी हाल ही में शबीर शाह साहब का आया कि वो बीमार है, डॉक्टर हमीद फयाज साहब का आया, या जमात इस्लामिया है, लाख इख्तलाफ उनके साथ, इनमें से कई लोग हैं जिनका बैकग्राउंड उनके साथ है। लेकिन टाइम आ गया है, अगर आप पूरी दुनिया को बोल रहे हैं यहाँ सब कुछ ठीक है, ये तो आपके सिटीजन्स है ना, ये तो इस मुल्क के सिटीजन्स हैं। हम चाहते हैं कि हर एक के साथ जो है बड़ी नरमी से और पानी यहाँ से शॉर्ट नहीं तो मैं ये बताना चाहता हूँ, व्हाट वी बिलीव इज दैट अनफ इज अनफ। ये जो ये विंडिक्टिवनेस है कि उसको जेल डालो, इसको कुछ नहीं निकला, 30 साल से कुछ नहीं निकला, 78 साल से कुछ नहीं निकला। गिव कंपैशन अ चांस, गिव मैग्नानिमिटी अ चांस। मुल्क जो होता है ये माई बाप होता है, माई बाप अपने बच्चों से ऐसा डील नहीं करती है, उसके लिए सब बराबर होते हैं। तो मेरी ये अपील होगी कि जो भी ये लोग जेलों में, यू कांट कीप देम इन जेल फॉर एवर। फिर वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स हैं, पासपोर्ट्स हैं। वी वांट टू बी प्राउड सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, नॉट सेकेंड क्लास सिटीजन्स। अब ये नौकरियों का मामला है, रिजर्वेशंस का, मैंने असेंबली में बोला और हम सब इसमें, हमने इसमें भी लिखा है डिक्लेरेशन ऑफ चेंज में, डिक्लेरेशन फॉर चेंज में हमने वहां बोला कि ये रीजनल मामला है, ये कश्मीरी वर्सेस कश्मीरी नहीं है। अब जो भी लिस्ट निकलता है 20% से ज्यादा कश्मीरी आ ही नहीं रहे हैं उसमें, लेकिन क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी ये बोलने के लिए तैयार है ये रीजनल है? बोल नहीं रहे हैं। वोट का मामला है, बोलेंगे नहीं कभी।
اور کشمیری جو ہے وہ سیکریفائس ہوتا جائے گا, میرٹ سیکریفائس ہوتا جائے گا اس کو. باقی یہ جو یہ وکٹم ہوڈ, یہ باقی چیز, یہ دیز آر تھنگس آف دا پاسٹ. they are experts in the theater of victim. رودالی جو عمران صاحب نے بولا, انگریزی میں اس کو وکٹم ہوڈ بولتے ہیں اور کشمیری میں سانگ بولتے ہیں. یہ سانگ وانگ چلنے میں ان کی جنہوں نے ہم سب کٹھے. اور ایک چیز یاد رکھنا, یس یہ 1% ام ٹوئنگ بھی شال کنی یتھی کھانا نوی ام ساری کٹھے گھان دان ہے یا پھلنی سۭتۍ یا پھلنی سۭتۍ. وہ ختم ہو گیا. یہ وہ لوگ ہیں جن نے سہا ہے, مارے کھائی ہیں, جو عام انسان, دے ریپرزینٹ دا 99%. اور انشاءاللہ ہماری پوری 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 کوشش ہوگی دیٹ وی ول اسٹرائیو فار چینج, اور بدلاؤ آئے گا. جیسے آپ نے ابھی فیصل صاحب سے پوچھا تھا, میں ذرا اسی سوال کو دوبارہ کنٹینیو کروں. وار وار آپ نے الائنس کی بات کی, میں الائنس بھی کہوں گا, اور میں اس کو جو ہے جیسے انہوں نے پوچھا تھا, دراصل سوال یہ ہے کہ وہ کوئی جب الائنس یہاں پہ بنتی ہے یا اس طریقے کا کوئی فرنٹ بنتا ہے تو یہاں ایک نیریٹو کریٹ کیا جاتا ہے, یہ جی RSS, یہ جی BJP, یہ جی سینٹر کا ہے, ادھر کا ادھر کا. تو تھوڑا سا اس کے اب میری آپ کے سوال پوچھنے سے ہی یو آر اے پارٹ آف دیٹ. Right? No, I will tell you something. You are a part of that. یہ 1% کا میں تو بنا شال بھی ٹونگ بھی شال کنی اخ شالا مانت سکتے ہیں. No, this cannot happen. No, you cannot and don't call this tag or anything. Right? Now the point is that جیسے یہ صاحب ہیں اچ تم وہ شالوں میں. So what we are doing is we get together and it takes 5 seconds. ٹوئنگ بھی شال کنی گا نم رات تین ڈنڈ آسان ون کران نشاندہی کیا گو یہ کیا گو. یہ چیف منسٹر صاحب ون زین سہ دل ووتمت شال تران کم شال ہم یہ شال ریٹ آج شال بنان کن یہ کن کھانا BJP وولا سہ شال نوان تک من بوزن کی یہ تھو یاد تک بوزن کی 370. No, we want جو 4 اگست 2019 کو پوزیشن تھی, we will always strive for that. اور ایک چیز یاد رکھنا, اسٹیٹ ہوڈ کا کورٹ جانا اتنا آسان نہیں ہے. کورٹ نے آج تک کوئی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے. 2 چیزیں ہیں, یا تو کورٹ سے آپ کو اسٹیٹ ہوڈ ملے گا یا کسی چال کے تحت آپ وہاں جا رہے ہیں. کیونکہ ہمارے اپنی دوست نے یہ تانا ہمارے پر مانا کہ یہ BJP اور وغیرہ کا ٹیگ ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, وہ لیٹ اٹ بی کلیئر فار آل ٹائمز ٹو کم. جس نے یہاں پری اگست 4 مانگا, جس نے بھی اگست 5 جس نے بھی وہ مانگا, وہ اس وقت اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. جن نے اسٹیٹ ہولڈ پر کمپرومائز کیا وہ اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں. لیٹ اٹ بی کلیئر فار ایوری. اور باقی یہ کرے جتنا یہ ٹیگ ویگ اب ووٹ اب جو ہم پر انگلیاں اٹھاتے تھے وہ کہاں ہیں. یہی الیکشن میں ہوا. مجھے دن میں 100 بار پوچھا جاتا تھا آپ کیا ہو, لیکن جو فارن منسٹر تھا جو یہاں کشمیریوں کی 30-40 لوگوں کی کلنگز روز جسٹیفائی کرتا اس کو کوئی نہیں پوچھتا تھا. So point is that you also have to understand when you are working as media and when you are working for somebody else. میرا سوال ہے آپ سے سر, ابھی آپ نے یہ جو پیپلز الائنس فار چینج بنایا ہے, ہم نے بنایا ہے, آپ لوگوں نے سب نے مل کے بنایا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ کو الیکشن سے پہلے بنایا تھا, یہ بھی اس ٹائم ریزلٹ ڈفرنٹ ہے یا اس ٹائم آپ خبر ہے بھلا کہنا ہے وہ کیا بزرگ ہے غلطی وہ کرو نا ٹھیک ہی مار کھا. CM صاحب نے 2 چیزیں کہی اسٹیٹ ہوڈ کے اوپر. ایک ان کا بیان تھا یہ کہ اگر اسٹیٹ ہوڈ چاہتا ہے ڈسولوشن آف اسمبلی, پلیز ایک سیکنڈ, ڈسولوشن آف اسمبلی اس کے لیے ہم تیار ہیں. اور دوسرا کامنٹ یہ تھا کہ اگر BJP کا ہمیں چاہیے چیف منسٹر, ہم اس کو بھی آگے کرنے کے لیے تیار ہیں. یار دیکھو میری بات, 2 باتیں. ڈسولوشن آف اسمبلی از ناٹ اے پری ریکویزٹ ایز پر لا, یہ جھوٹ ہے اور CM صاحب کو پتا ہے. جہاں تک BJP کا چیف منسٹر ہے دے دیا نا, اور کتنے دیں گے. عمر عبداللہ ہے نا, وہ کس کا ہے سکون سے گسانے بچور دوہے گساں وہ جاتا ہے نا بیچارہ وہاں ٹیکا کرنے کے لیے روز, اور کیا کرے گا. بیکر جو ہے نا BJP کا تو ہے چیف منسٹر, ورنہ کیا آپ کا ہے گئے نا آگ گو BJP کا چیف منسٹر ہو گیا. باقی وہ پری ریکویزٹ نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا ہے, میں نے بھی لا پڑھا ہے, مجھے نہیں لگتا ہے کہ یو کین ڈیزالو دا اسمبلی اف یو گیو اے اسٹیٹ. مجھے نہیں لگتا وہ غلط ہے. توے چھُس دپان بہٕ دِمہٕ استعفہٕ, تٔمِس تہِ چھِ پاے یہِ چھُنہٕ قانوٗنَس منٛز کِہیٖنۍ.